بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من كل شيطان مارد وعلى بيته المنحرفين والصلاة والسلام على محمد خير نبي بعثة وعلى بيته المنتجبين أما بعد أمبل ما مليون أمبوفو مليكونا مليكوكا نسيكو كوراي مني أنا نمبابو لباني babu min de don an ye sigiko naani ni y'a duuru n'a ye an y'a kɛ a hukumu kɔnɔna na min ye danfara min bɛ ni ani sɔnɔmɛ o fɔra cogoya min na o ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ kɔnɔ arabuw b'a fɔ kuranɛ dɔnbagaw b'a fɔ الفرق بين النفس والروح وما هي النفس وما هو الروح etc والعلاقة بينهما بالجسد أيضا donc an ye dɔnnikɛlaw an ye u tagama ala y'a kɛ u bi kɛnɛ kan an b'o fɔ an b'o waleɲuman dɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ wa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila allahi warrasul n'a kɛla ko sigida la a bɛ fɛ ka fɛn dɔw faamu ka bɔ fɛn na min aw fɔna ɲɔgɔn kɔ a faamuyaniw na ko k'aw ka segin ka na ala ma a n'a ka kira olu de b'a dɔnbagaw ye olu de ye dɔnniw tigiw ye ka a walawala yasan sigida la a bɛ faamuyaniw sɔrɔ a bɛ lafiya a bɛ kisi o aya in o bɛ anw bolokɔrɔ an bɛ baara kɛ n'o ye o y'an bila an bɛ an ka dɔnnikɛlaw sira tagama o ka na ka dɔ fɔ an ye fɛn na min jama bɛ nafa min na ala y'a kɛ o bɛ kɛnɛ kan an bɛ tele min na o ye energy tv de ye o de ye nin sigi jamukan in boloda yasa maaw ka se ka fɛn fila faamu ka bɔ diinɛ yɛrɛ bonnakun kɔnɔ mɛ maliyɛndenw yɛrɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ diinɛ ko walima ne y'a faamu tan ne y'a faamu tan ne ye kerecɛn ye ne ye silamɛ ye ayi ne ye wahabiya ye ubiyɛn ne ye kirisa ye ayi ne ye sufi ye ne ye nin ye o ka se ka to kɔ maaw ye minnu ye o ye maliyɛnw de ye o ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o ka ko daminɛ ka bɔ dɔnni kɔnɔ u yɛrɛ ye o de la nin boloda la an bɛ aba fo min ye énergie chefu patron ye min ye émission labila an ye an b'aw bɛɛ fana fo aw lamɛnni na jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ala kana an ka tunga k'an bolo tungankolon ye ala kana kɛ tɔ k'a jɛn ye a ka nafa dɔ ala k'a d'a ma an bɛ min ci so o fana ka nafa somɔgɔw fɛ ala ka an sɔn hakili ɲumanw na ayiwa an donna hukumu kɔnɔ ni an sigi ko laban ye baabu min bɛ na nin kɔfɛ o ye yala kuranɛ ye arabukan ye wa walima kuranɛ tɛ arabukan ye an y'a mɛn ko 15% du Coran n'est pas arabe d'origine olu kumakisɛ minnu b'a kɔnɔ olu caman tun tɛ arabukanw ye u donna arabukan na mais an y'a ye fana kuranɛ kɔnɔ ko kuranɛ y'a fɔ an ye ko kuranɛ ye arabukan de ye a bɛ kɛ arabukan ye cogo di ka sɔrɔ siya wɛrɛw b'a kɔnɔ kan wɛrɛw b'a kɔnɔ kuma kun tɛ mun t'u fɛ yɛrɛ kuranɛ nana n'a ye o ka sɔrɔ a kun bɛ sigidala mɔgɔw dɔw fɛ san caman yanni kuranɛ ka jigin mais an tɛ o kɔnɔ bi ta ye min ye o ye n kɔnɔ ka min fɔ nin min fɔra arabukan na o ye Dimashi Gɛrɛta de ye ala ka an n'u bɛn an ka dɔnnikɛlaw an b'a ɲini u fɛ u ko o tagabolow fɔ an ye k'o tɔgɔ n'u jamu fɔ an ye yasa an ka se ka don hukumu kɔnɔ ala ka an n'aw bɛɛ sɔn faamuyacogo ɲuman na inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وسلم ne Muhammad Gindo ne ñini kala islam ya kono أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله ثم الحمد لله ne abalmake Abubakar Sidibe radio Rabo FM Ahmadiyya Jamakulu Togola اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا وفرجنا بهم وبعد السلام عليكم ورحمة الله لا يباك لنجلين بلا جلين وكفنا أو بالماك لا كلاندي سامبا جيبوي نالي دون ميجين ولا نشياي بومبي أهل بيت تقلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يتغي تيجان فوفنا ني المامي فدهم دلا إن شاء الله
alhamdulillahi rabbil alamin allahumma anzil fi qulubina sakinataka wa thabbitina ala alhaqqi bi ruhi alhaq ne abalma ibrahim sanogo kabo sirakuro migitana anye nyini kala dina kono anye wajulu kala ala kan sawa to yaqub ka ke chema chela islamia dina kono ko ne tasira be tasira be islam mina be bamako ya be dawda buku sallallahu alaihi wasallam. Voilà. Donc donne que la guerre au ban fait na c'est là où mon beau trop fort mes questions tout beau là 600 aywa fadilatu sheikh ala yake kuno an kumana fen chaman kan ni doni kan fene fendo pana sisan kum ala yake isila keneka ameni ningal folo tungo ela kabo kuno tan nuka femini nabiyullahi isa ibn yala ibn sika jenai kan tafsiru ufwani wa ako femini isa ko wa kalimatuhu alqaha ila maryam ayruhu fana fo aya inkono eya famu tugodi koma be ruhu ni nafsi hukmu kono amba me abe foko isa ruhullahi ebe darsu juma ni question ebe wala ni juma da ama o qur'ana aya inkono ruhu koro chama bi ruhu la qur'ana ko duna siratun nakira yakila odi anno manye mena fura ar-ruhu wala ruhu minhu bon fanga qur'ana refle aya abara yonya aya to la juguti ya famu antara so min fura isama ake jugudo fura na aywa anfa adam wa ruhun minhu wa nafakhtu fihi min ruhi bonu nabilla isa ka ke ala kan nikerkelenye anye min famu allah akoro de anna chugo ni harama den to na chugo make kilenye bon voilà harama den to na chugo benna jeni muso fu nyoya sirafe wala chugo sirafe refe ka den ka soro kana kata aywa bofa sawajila kati resro bamso fanda yorola spermatozoid no ba spermatozoid wa ko haywan manawi wodi ba essayer ka do bamso ka fanda yorola o kacha ubita fo million keme chama na docteur benaka ne kele min sira ka so ka do akono wodi ko rego kono sorola o yemo ordinaire so voilà donc bamso tabo kono to ko buyayda alo beta no yona o to ko talqih wodi talqih bon wodi be to ka ala be to ko de nyagami ko bo yona ka nyagami ko orjo am shajin ko ala be to ko nyagami ko bo yona wa harama din na ci ko yoye kallaman ka yelema ka ke jeli tonini ka yelema ka ke sugo mursoni ba ko jeli toni chamba ko jeli toni sibilin salendo نقطة جامدة نقطة دم جامدة أنتوكا نقطة دم فقط حية كنا دينو بدي نيناماي ناس ميرا ويا سالندي وكرا أمبرا سولا أمبرا نيناماي لا دو وبيلا ما كاكي سوغوبوي كلامن كايلما كا كما سكا فون بالا أبدا سيت لي كما أني موانا تموتما ويا أداري دم نتولاي Isa tanye o Isa kera est que Isa ko alema nani chola aleta kera direct de ka felike ka ni fe direct amba Maryama nyefela rodo ya famba Qur'ani ya fotande yorne gere a nyefela wala ayela Qur'ani aya do ko kay felika la wala nyefela donc o feri de kera Isa direct donc ani mo so na chuti kele mo krote ko no ko bita ala ya dama baba no kera do barabe pourquoi ame monsieur Oma no kana famba suma jona to no ni na mainde no ino ka ruda bidele no ka na ko dukuri ko ta so aywa ala ko de wa alqaha wa kalimatu alaka kuma kan do ka no yoro alaka kuma kan ala yere tekele fo alaka kuma kan wala ko alaka kuma kan di isai wala ka kuma kan ala yere tekele bon ala jatite mo gote mene kuma kan fe wa ibe kuma ibe ala do mi ala jatite ni de kuma ala jatite fuka jatite fuka wala ne fle nga kuma kan fle ni woyndo de men jatite bobo mo be ke bobo ya seka kuma ma erebe donc kuma kan ni yere different ni détail ni voilà donc ala tilak fo alqaha ila maryama kaya afrika ta maryama fem be firo be ke fem ala tifili fem be blakata o femere de o ala yere wa alqaha ila maryam donc faut kan yoro foka wala seka tibin kade ciao non donc c'est ça anya famu Isa mon be woli ko Jésus
o an y'a faamu ko ala tɛ naam isa kɛ abada bon a ma fɔ ko ala an y'a mɛn ko ruhullahi e b'o kɔrɔ fɔ an ye cogo di ruhullahi bɛ komi naqatullah tamaman naqatullahi wa suqiyaha o ye jumɛn ye naqatullahi ala ka ɲɔgɔnmɛ de mudafun mudafun ila Allah fɛn min dɛmɛ ka n'a ma n'a ruhullahi ni min bɔra ala yɔrɔ direct kana kɛ hadamaden ye tabshir wala a mana hadamaden tɔɲa cogo fɛ mais dɔwɛrɛ b'o ka gidale ta o jumɛn ye ala y'o d'a ma pour que kana ɲagami a ko an fa inna mathala isa a to yen k'a fɔ inna mathala isa inda allahi ka mathali adama khalaqahu min turab donc an fa adama fa t'o la ba t'o la isa dun isa ba b'o la mais fa t'o la mais an fa adam fa yɛrɛ t'o la ba yɛrɛ t'o la hawa fana ayiwa ale kɔni ale yɛrɛ fa t'a la fana wa n'an y'a filɛ ba fana t'a la mais a bɔra barisa kolo de la waa ko cogo bon kuma yɛrɛ fana y'a dama ko ye o y'a dama kuma ye parce que voilà c'est pas trop clair que la sincérité ko Adam bɔra Hawa bɔra Adam garga kolo la a ma sinsin ɲɛnama voilà bon cɛkɔrɔba Fadilatou Cheikh très bien ça je pense que Maliens an ye nin mɛn dɛ d'accord cɛkɔrɔba comme alqaha ila Maryam al-Batuta a tagala a bɛna kɛ kɔnɔ ye kɔnɔ in ne ta ye ne comme ne ni ɲɔgɔnna caman kalo 9 de don dɔw fana bɛ kalo 7 walima kalo 6 d'accord an b'a dɔn ko dan ma sigi kɔnɔ na kɔnɔ bɛ se ka taa fo san 10 na o faamuna bon mais comme Jésus fils de Marie Isa comme ne ɲɔgɔnna tɛ ale ta ye exception de sisan an bɛ fɛ ka min faamu a kɔnɔ in yala a mɛnna i n'a fɔ ne ta ye kalo 9 de ye wa walima Isa ka kɔnɔ kɛra cogo di a bɛ se ka kɛ lɔgɔkun kɔnɔ a jiginna a bɛ se ka kɛ o don yɛrɛ bɛ a jiginna a bɛ se ka kɛ kɔrɔn tɛ kɛ a kɛ ani tɔw kɛ tɛ kelen ye parce que a nacogo de tɛ kelen ye mais a bɛ mun fɔ an ye ka bɔ gafew kɔnɔ min ye est-ce que gafe bɛ aw bolo comme an y'a mɛn ko ma faratana min shay ko détail bɛɛ bɛ kuranna kɔnɔ ne y'a fɔ ko détail bɛɛ t'a kɔnɔ mais comme karamɔgɔw b'a fɔ ko détail bɛɛ b'a kɔnɔ sisan Isa ka kɔnɔ ko a tala ka taa jigin yala o détail fana bɛ kuranna kɔnɔ wa kuranɛ kumana kan k'a fɔ Allahu Ta'ala a ye Jibril bila ka na ka fɛli kɛ Maryam ɲɛfɛla la ko fɛli in kɛra den ye den y'i to ba bambulan na ka kuma kuranɛ in détail di d'accord bon toi tu vas bien écouter bon Fadilatou Cheikh i ye bambunan fɔ dɛ an ye lisanul arabu filɛ min ye n b'a dɔn sisan mɔgɔ caman aw buhathu ɲininikɛlaw caman bɛ a filɛ sinon dictionnaire caman fana bɛ yen fiqh lugha bɛ yen qamus al-mahit aw caman mais dɔw a caman bɛ nin filɛ parce que nin volumini de don caman an ye o filɛ a ko ko mahad ko o ye bamuna de comme e y'a fɔ cogoya min na d'accord mais i ma jaabi jɔnjɔn da an ma ka da kɔnɔ in ka fisal kan quoi ka da période in kan i ko ko a bɛ se ka kɛ walima a bɛ se ka kɛ mais est-ce que i ma waati muayyin da ma a nafa de ka dɔgɔ a nacogo de ye kabako yɔrɔ ye mais a dati nafa ka dɔgɔ hali kana taa fɛ a nacogo de ye kabako yɔrɔ ye d'accord bon sisan i ko an bɛ kuranna aya dɔ f'i ye i ko an dɛmɛ o fana na ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه أي فنفخنا فيها فنفوق إفي هاو أني هي جموددو هاو يعني فلك مريم لا دمور يعيد إلى مريم نفس مريم أيوة فنفخنا فيه هني ويفرجوا في den de borom yɛrɛ fɛ de ka fɛn ka mais a kɔrɔ tɛ k'a ye dɔw b'a fɔ cogo min k'a ye kɛ tan wala ne bolo a ye fɛli kɛ mais a y'a yan de kɔrɔ ta de a ye nin kɛ tan ne t'o fɔ dɛ a ye fɛli kɛ a ye fɛli kɛ fɛli de taara wuru ka taa don a banna mais a y'i kunkolo kɛ tan de a yɔrɔ a ye fini kɔrɔ ta a n'a tɔn o b'o fɔ la de ne ka nin tɛlɛ bon an y'a mɛn ko qamis an ye kuma daminɛ ko qamis arabukan na je pense que fini de don
Khamis. Bon, mais min fa o ye sisan tubabukan yɛrɛ la le mot chemise an bɛ min wele chemise a yɛrɛ asulu bɔla kamis la ani arabukan de don ani le mot alcool o fana ye arabukan de ye o fana awɔ bougie fana ye arabukan de ye tabouret an bɛ sigi min kan o fana ye arabukan de ye mun donna tubabukan kɔnɔ bon o ye baro de don tɛmɛna o kan mais a ka ɲi an ka to ka ɲɔgɔn kunnafoni فضيلة الشيخ إذن فيه في فرج مريم نعم فيها في نفس مريم فيما أرى أنا أفهم ما اليوم أنا أشعر بقولك جابي ده ما سيسان فندوكان على كورونا كونو كو أنا سونامي ديدو أنا كوما كان ديدو أنا أشيكتا مريم في أوكلا إيساي كو أكوما إنتي إيساي رايده أكوما إنتي على رايده i n'a fɔ sisan bobo bɛ yen ka sɔrɔ a tɛ se ka kuma donc kuma bɛ danna kumatigi yɛrɛ kun bɛ danna je pense que an ye nin faamu ɲɛnama mais cɛkɔrɔba ni e ye mɛnni kɛ tuguni k'a fɔ sisan ko قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية أي أفهم تقولي كيف نكلم من كان في المهد الصبية tumamina uye kuma caya isa kola jugu ba fe ka ke ko Maryam ya mo no le ni den so la jugu ba fe ka den no Maryam ya gorle ke kata den yerema ko tuma kai den yere ni ka jabi daw bon den no den se ka kuma jugu akmi bamuna ko wala bamuna ko o kama kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya am se kama kuma nyonya chukuri mo mi fle dere ndon abe bamunana o se kan jabi chukuri anjeli ni kay be jabi damma o sa isar de dere mabina jabi dumasa d'accord voilà ayimu fo ako qala inni rasulullah mais anya me fene inni abdullah adani inni awde fo ya ko inni abdullah ya rasulullah tere o yorede e qur'ani tay qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya sadaqallahu assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya ذلك عيسى بن مريم عيسى فين بايد مو عيسى جوجو يتورا مريم هنا عيسى تجوجو على نقول دين تورا عيسى لا نين تورا إبراهيم لا نين تورا محمد لا أمبو بيفي إن شاء الله من باك جوجو يا بايد bon si ça te va je pense que Karamoro a bay détaillé mais ako mahadi ko din kume bamonani na dimanche temele aya fu do soro la ka fo aw fe an keneka ko bamuna kunte ko o demsente ko ma tesega ko o déclaration kiraya déclaration tsega ke na ko masambina ni soro ko kira fen china ko a china sambina nde donc o de do sisan non ne o de do oui mais comme a fona nyogon ko il faut que pour que en malien ka se ka famu il faut que aw flabe ka ke keneka aka a wala anye absega ke min ya fo akon filade filiman jugu nte segin ko anya me kuma dono ko o de ka jugu ni ama filifana na ka hakilina yele de don abe o de kan abe argument abe burhan ataru ko dalilu abe dalilu fana dituguni min ba yira sisan malien fana ma koro de don malien hakilima o de don o yere ko aussi ko hakili jagabo abe kala nege blula o kelenye abe tienni nege blula o flaye abu yere fana bla ko hakili jagabo donc malien aw yeni doni kala aw yeni usi ko ne ni aw ka kuma usajindo iye choro ka kuma min man kana fil mahdi as-sabiyya ay mahdi fo ko e bamunay e dunya foya min hakli bala men filla sahih iko ko mahdi min fola ko ay dinana chenana musa nana e isa nana ma qoro de kumbe olde ko bama kayfa nukallim man kana fil mahd sabiya munambe kwani ni den fitini ni mais e ka fam kuma fam chuga na nya famu akumbe sambina nai parce que yena ikira la fin déclaré donc à cause sabi bete bamuna koyi ay sabiya ni den tin kini c'est comment arabi en keneka no comment arabi avant demain anka afamu nyama alhamdulillah comme aya a fɔra ko
كيف نكلم من كان في المهد الصبية نكلم من كان في المهد الصبية contradiction no union Quran aya no union che Quran aya be ñong so so mena lew o de tey voilà wade don ni o tey a fora yan no ko kira de damna Isa fe kan yashi akan mu bo aya wara dumbe min ba fo wama arsalna min qablika min rasul illa rijala wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ko ne macili ke ka ko enye ciden shila fa kata soro we ceya de kefensiya parce que ni yoro la ni aya soro laura ceya de nyefoto do ka bo musula o foto be qur'ana kono abo fone zakaru de الذكر ليس الذكر كالأنثى وبه للذكر مثل هذه الأنثيين وبه وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وبه تياني مسياد ولما توي أيو توي يانو أي رجال دتا donc تيا كنفنسي هكذا دو كودويا isiki to bamnana fiu kacceya o menanta o de la neko ngo isa macide adam na bamna kono donc nanya famu من كان في المهد نفهم مهدي يموت نفهم مهدي سيسام بركان سيكا نيو دوني كلا تو كاسيكا دونيو سورالا اني حديثا دومي انت دوني حديثا دومي بون ان يزانا دومي اكو اطلب العلم من المهد الى اللحد بس كان سهل مي ودي نكون ان يزانا دومي علي فانا ان يزانا دومي اني عربو كان دومي كو افلا كيرافي من bon en même fait au te kira ka fan fe roy arabu kan sisan mahad ani lahad e fe mahad ye monde bon comme il y a hadisa info na ai au de ba hadisa yoro ira ani arabu kan de hadisa go ngoni ne te ni mata amuku ke marisha shubake hadisa inka mahad ire mahad nyame re mais mahad e qur'ana kono ala ba fo ala be mahadu fali du kulerama wa ja'alna al-ardha mahada obi bon est-ce que du kulo ameme antale mboku na ina fo bamnawa no no bolo mahadu ye ko fense di la hala fondation folo adama diyan yere ka damne ibangi do fokata abla binani na we fense folo a shuda be dafa yende o kuma martaba flana iwo damne binani sanfe donc kata depuis on dene wolodon fokata se san binani ma be mahadi wala ne ben be jati mahadi la hala woro bisga wula kun d'accord sibiyano ni tufula ni wolodo be fa ya kun abe fense di ñina maya parti folo be fondé minka donc il va danser encore et ka famu yani ani fadila to cherche pour ba ka famu yani au foranyo ko donc be ka position garder d'accord رجالا الرجل لغة أكو إلا رجالا est-ce que أوتي جمو رجل الرجل المرأة الرجل بفهم فلاتا أبي تشي بالغ ماتا أبي تشي تحلي ديرندو حتى الذكر ديرني نيشر هم الرجل أبي فهم فلاتا فبعد بالغ ماتا أبي أدم سني ماتا الرجل والمرأة تشيني مسودي ويكلني donc allez comment sur mai mie amban janto fendoko parce que ni basu en kagele ni basu en kagele mana basu kagele ko sa ni be kuma to ni bi je ka tafsir kele fo mbi ka ki sere ko tafsir kele ni be do ko ka no ite nyoko na fo ni ma tafsir nyala kele la folo e mi ka fere kan ni fo nyana ta ibta sur عليك من فضلكم جميعا فضلكم كلام كما تكون فلان فني abinao peut-être aller ka donta cela o ma aya afamutandi o ayo ofo mais peut-être fana au donner kelo ka tracho la da de be min sinsina o de be anni afamutani mais ngonga bolola bla bola tani kata bon si ça et tu vas voir comment formuler quel est fulano il kelene fo ay kelene fo yo fam voilà fulana mi kelimatu sabi c'est-à-dire kuma chama njire tinna kuna kona abada sabi koro
cɛkɔrɔba mɔgɔ min bɛ san 40 o tɛ sabi abadan sabi ye denmisɛnnin de ye kuranɛ ye a bɛ fɔ nin ma ko an-nasu sarih ale ye min fɔ ko rijalan o ye umumu de a ye fɔ ma umumu parce que kɔrɔ fila b'o la mais nin don ye sabi de a bɛ fɔ ma sarih kuma jɛlen pas donc ne hakili la nin ko jɛra han et puis k'a fɔ a kɛra anabi ka taa dɔgɔmani ma an t'o kuma la o a fɔra de k'a kumana k'a to a parce que ne bɛ kuma kɔlɔsi la an n'a min fɔla kelenw tɛ k'a fɔ a kɛra ciri a dɔgɔmani an t'o kan an bɛ ne m'o fɔ ne ko min ka c'est à dire a kumana k'a to a dɔgɔmani ma voilà a kumana k'a to bamunan na o kuma in kɔnɔna na yala a ma fɔ ja'alani nabiyyan wa a y'a kɛ anabi ye kɛ donc a y'a déclaré de wa ja'alani nabiyyan o don o kuma o diyara ma se ka ta ka wajulu kɛ o a bɛ kɛ mustaqbal de waja'alani mais a kɔni y'a k'a ye a n'a y'a k'a ye se ka kɛ sɔn wajulu non a kana wajulu kɛ mais est ce que waja'alani anabi yɛrɛ de don ɲɛnɛ mais a cira ka taa ci ala se don min na o ye kɔla de an bɛ min ma a y'a ka baaraw daminɛ tɛ dɛ mais a ye déclaration fɔlɔ min kɛ comme e y'a fɔ k'a to bamunan in kɔnɔ est ce que a m'a fɔ waja'alani nabiyyan o yɛrɛ de yɛrɛ de don kabini a dɛrɛ ma a y'a fɔ a banna donc an bɛ o fɔli in de ma n'a y'o sabali donc nabi ɲuman de don peu importe waati min a bɛna baaraw daminɛ n'i ko mɔgɔ ma denmisɛnnin ma kɛra nabi ye mɔgɔ b'a miiri k'a taara kuma de mɔgɔw fɛ a ye nin kɛ a ye nin to yen ala m'a ci fɔlɔ dɛ est ce que a ma kuma wa voilà a kumana kɛ donc a banna bon e y'a faamu wa jaabi b'i fɛ wa ok jona jaabi bɛ yen jaabi min bɛ yen o ye n bɔra ko o de fɔ kuranɛ yɔrɔ bɛɛ ala bɛ cɛya lawura woloma yɔrɔ o yɔrɔ a b'o woloma ni zakar wa unsa donc imrana muso yɛrɛ ko a ma walaysa zakaru kal unsa a tun bɛ se ka fɔ walaysa rajulu kal mar'a parce que o kɔnɔ fɛrɛlen don foyi tɛ se ka bɔ zakariya kɔnɔ ni lawura wolomali tɛ foyi tɛ se ka bɔ unsa kɔnɔ ni lawura wolomali tɛ mais rajulu o kɔnɔ fɛrɛlen don donc a fɔra yɔrɔ min na wala o mumu donc n'o don donc n'a fɛrɛlen don a bɛ fɛrɛ ka taa kuncɛ yɔrɔ min na o de kan ka taa donc a ma sɔrɔ bi naani na donc a ma non ne bolo depuis ko a fɔra kuranɛ kɔnɔ ka bɔ o ma arsalna min qabli non den bɛ taa min na la o tɛ cɛkɔrɔba dun y'a fɔ ko bon sisan non j'arrive ça serait très important أستاذ سيدي إنه لقد سلمنا عليكم بخير الحمد لله إيه لا مني كده ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها إبن مفوق فلاكا الحمد لله ما كراو فلانكا إنافو شيء ولا علم داكا an yɛrɛ fana ka tafsiru la amadiya sira fɛ a b'o cogo kelen na voilà d'accord ma fi mushkila voilà d'accord Fadila allez kuma min tɛmɛna sisan n'o ye mahadi ani rijalan ani sobi juma dimanche tɛmɛnen an y'a jira k'a fɔ kuranɛ aya fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ zɔhiru b'a la batini fana b'a la ahmadiyya fɛ i danna kuranɛ aya dɔw bɛ yen a bɛ kuma zɔhiru c'est à dire kuma dɔw la u bɛ zɔhiru in ta kuma dɔw la u bɛ batini fana ta mais zɔhiru minnu bɛ yen waati caman na dɔw bɛ yen u bɛ dulon o la hali o yɛrɛ fiɲɛ bɛ ahmadiyya dɔw la i y'a faamuya aw fɛ yen dɔw bɛ yen u bɛ dulon yanni ruhaniya dɔrɔn na ka kɛnɛkanta in to yen n'o tɛ aya min fɔra sisan isa ka kuma ni bamunan kɔnɔ tiɲɛ don a bɛ yen o de don a fila bɛɛ bɛ yen cɛkɔrɔba ta a fila bɛɛ bɛ yen fila jumɛn c'est à dire a kumana bamunan kɔnɔ nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ a cira o yɔrɔ in na yen ayi ani bizale bon sisan est ce que yen a m'a fɔ ko waja'alani nabiyyan o fɔra ye mais a ma ci o an ka ale yɛrɛ jaabi ma ci o o yɔrɔ in na n bɛna dalu dɔ ye n'an y'a lajɛ ala kira ko ale kɛra annabi kabini an fa adama an ma kɛ bɔgɔ ye kira sɔrɔ tafsirul quran bi sunna o bɛ yen wa bɛnkɛr'o kan